Okay, Assalamualaikum and very good morning. So, hari ni saya akan tunjukkan bagaimana nak buat method number 3. Okay, last few days kita dah buat method number 1, method number 2, method type 1, method type 2 and then now we're going to method type number 3. Okay, for this method number 3, so method will not receive any arguments or any data or not receive a data and no parameter, of course no parameter, and but the method will return the value. Okay, return the value. Okay, to main method. Okay, so maksudnya di sini not receive, so maknanya method will not take any data, not receive any data, which is main method tidak hantar data kepada method. Okay, and then tapi method sendiri kena dapatkan data dia sendiri. And then after dia calculate or do some process, and then the result dia kena hantar ke main. Okay. Baik, untuk contoh ni kita akan buat how to calculate the BMI. Okay, kita akan buat BMI. So, seperti biasa bermula dengan input and then proses ini biasa yang kamu buat macam ni lah. Okay, biasa kamu buat proses macam ni and then output. Okay. So, untuk method kali ni, dia did not receive any arguments. Okay, kalau dia tak receive any arguments, macam mana dia nak calculate BMI? Kita selesaikan ni dulu. Okay. Baik, untuk proses. Baik, dan untuk output. Baik. Baik, kita akan buat method. Okay, kita akan buat method definitions. So, method ini kita akan lakukan method ni kerja dia adalah calculate input, weight and height and calculate BMI. Okay, input, weight dan juga height dan calculate BMI and then dia akan result dia akan send to main method. Okay, kena ingat kita punya tujuan kita tadi ialah method not receive any arguments. Apabila method not receive any arguments, so maknanya method kena cari input, kena cari data. Okay, kena ada input statement di sana, and then akan ada proses di sana, and then proses tu akan menghasilkan result.
result tersebut akan return kepada main method. Okay. So apa yang kita buat ialah kita akan namakan method kita sebagai input and calculate BMI. Okay, input and calculate BMI. Baik, oleh kerana parenthesis and then start with curly braces and close curly braces. Okay. Baik. Oleh kerana dia tidak menerima apa-apa arguments, jadi tiada parameter pada parenthesis. So kita kosongkan saja parameter di sini. And then oleh kerana dia return value to the main. Return value to the main. So maknanya dia akan return result BMI. Dia akan return result BMI kepada main. So yang ni kita kena letak value yang dia return tu adalah dalam bentuk double. Okey. Jadi kita akan ambil input proses kedua-duanya, kita ambil kedua-duanya input dan proses, kita akan move ke method. Okey, jadi di method dia ada input dan dia ada proses. And then dia akan return BMI kepada main. Itu sangat penting supaya dia jadi return. Baik, kita akan clearkan kat sini. Baik, untuk main method dia tiada input dan tiada proses, tapi kita kena buat apa yang dipanggil sebagai method call. Okey, method call, kita akan call method iaitu input underscore calculate BMI parenthesis. Okey. Oleh kerana dia tiada data yang dia nak hantar kepada method, okey, jadi parenthesis dia hanyalah kosong, empty parenthesis. Okey, kemudian kita kena declare. Baik, untuk dalam case ni, input statement berada di dalam method. Jadi method ini perlu ada scanner object. Nampak sini? Dia ada scanner next double next double. Jadi perlu ada scanner object pada method call. Kena ada scanner object di dalam method input calculate BMI. Okay, so kita akan buat scanner and then SC equal system in. Okay, baik. Untuk jika method call berada di sini, jadi kita kena declare dia punya method object. Okey, kita akan declare dia sebagai yang pertama class name hello world, and then diikuti dengan variable object variable. Untuk method object method kita akan letakkan sebagai method number 3 equal new, okay, followed by class name parenthesis. Then oleh kerana kita punya method adalah non-static, jadi kita kena letak method number 3 dot input. Okay, selesai kita punya method. So apa yang berlaku di sini adalah untuk main method dia tiada input, dia tiada proses, dia hanya ada output sahaja. Bagaimana dia nak display message ini?
sedangkan tiada proses. Jadi main method akan call method. Okay, main method akan call input calculate BMI. So compiler akan pergi kepada input calculate BMI method di bawah. Okay, apabila compiler pergi di bawah, so dia akan keluarkan input. Dia akan keluarkan input weight, dia akan keluarkan input height, and then compiler will process, and then the value will stored under BMI variables, and the value will return to the main method, dan dia akan print di sini. Okay. So itu saja. Dan kita tengok dia punya result dia. Dan BMI, so kita kena declare di sini sebagai double BMI. Okay. Okay, selesai kita punya masalah. Oh, di sini kita belum declare sebagai double BMI juga. And then kita kena declare weight dan juga height sudah. Okay, so BMI initialize equal to 0. This one equal to 0. Alright. Selesai kita punya code. Baik. Yang terakhir sekali kita kena apabila dia return BMI, once dia return BMI, dan kita kena simpan BMI tersebut dalam satu variable. Okey, dia akan simpan di dalam variable, di dalam method name, dan kita akan pass value BMI tadi ke dalam satu variable BMI yang lain. Okey. Dan selesai kita punya method number 3. Dan kita tengok output dia. Okay. Okay, so this message actually berada di dalam method input calculate BMI. Bukan berada di dalam main method. Okay, so makna compiler dah jumpa dah method kita. Alright, so let's say weight is 60 and enter. So this message juga berada dalam input calculate BMI, bukan berada dalam main. Okay, jadi compiler sedang berada di dalam input calculate BMI method tadi. Okay, let's say 1.7 for height in meter. Enter. So this is the result. Okay, kita tahu tadi kita punya proses berada di dalam method, and then the result BMI return kepada main method. So main method akan display the result. So displaying the result is from main method. The message and input statement, one enter weight and enter height, is berada di dalam method yang lain. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you.